नमस्कार दर्शक बंधु मु विकास कुमार स्वागत करछि आपण मान को आपन फेवरेट यूट्यूब चैनल जार ना होछि सायरम प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट। तो दर्शक बंधु आज आसंतु जानिबा 5P मॉडल कोन पांचटा ई जो अछि उज्जवल उत्थान रे से पांचटा ई रो अर्थ कोन एवं ताको हमें क्लासरूम ट्रांजैक्शन रे केमिति कोन यूज करिबा ता विषय रे मु आपन को इन डिटेल कहबी। तो ता पूर्व जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करनांती तो तळे लेखाथवा लाल सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित बेल आइकन को दबाई दियंतु जहाँफल आम चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप आगे पाइपर। तो चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करवा। तो प्रथम आसतु ये 5P मॉडल टिका इतिहास जानिबा। तो ये जो 5P मॉडल प्रथम 1980 मसीह अमेरिकार शिक्षाविद रटगर डब्ल्यू बीबे प्रथम ये प्रस्तुत करते। वर्तमान यह गवेषणा करा जना जे यह संपूर्ण शिक्षादान पद्धति आवश्यक। तो चलतु आम 5P को पांच भाग विभक्त करदे E1, E2, E3, E4 एवं E5। तो E1 ले प्रथम होची एनगेज। एनगेज रो अर्थ कोन ना नियोजन। नियोजन काहाकू कहा जाए ना शिक्षार्थीर अतीत आ वर्तमान लो शिक्षण अनुभूतिर संयोगकारी प्रक्रिया को मुख्यतः नियोजन कहा जाए। कौन ना शिक्षार्थीर अतीत आ वर्तमान लो जो शिक्षण अनुभूति अच्छी शिक्षार्थीर अतीत और वर्तमान जो शिक्षण अनुभूति अच्छी तार संयोगकारी प्रक्रिया को आम कौन कह जाए ना नियोजन कह जाए बा एनगेज कह जाए। पिला कौन करिवो एनगेज रे ना पिला स्टूडेंट्स इंटरेस्ट हो पिला निजे इंटरेस्ट हो काम करबा को एवं सी कौन करिवो ना लेसन भितरे आपे आपे केमिति इन्वॉल्व होबो सेटा होची यार मुख्य उद्देश्य ना समान को पर्सनली आमे लेसन भितर को आनिबा। तो केमिति ये जो एनगेज स्टेज रे कौन करा जाए पिला मान सहित तांको दल गठन कर दिया जाए। एनगेज स्टेज रे पिला मान दल गठन हो सारा परे तांको मन रे विभिन्न प्रश्न उंकी मारे। धर आम गोटे सब्जेक्ट पढ़ाऊे तांको मन रे प्रश्न उंकी मारिबो जे यह किपरि हैला तापरे यह काहेकि घटुची यह संबंध आगर मु केते जानिची एई प्रश्न गुड़िकार मु समाधान करि परिबि कि एई जो भलिया प्रश्न तांकर आसे एइटा द्वारा आमे कोन करू ना पिला मान को नियोजित करू तांकर पूर्वर शिक्षण अनुभूति एवं वर्तमान शिक्षण अनुभूतिर संयोगकारी प्रक्रिया को कहा जाए नियोजन। तो मु भाबुची एनगेज आपण जानि जाइथिबे। तापर आसंतु जानिबा E2 काहा को कहा जाए ना E2 होची एक्सप्लोर जेटा कि होची कोन ना एक्सप्लोर उड़िया होची अन्वेषण। E2 होची एक्सप्लोर उड़िया होची अन्वेषण कोन ना नूतन धारणा बा नूतन ज्ञान बा नूतन अनुभूति नूतन कौशल पिला कौन करे से एनगेज भितर शिखी थाए ताकू कहा जाए कौन ना ताकू ही कहा जाए अन्वेषण। अन्वेषण अर्थ जरा खोजी बाहर करबा किंतु एठी कौन हबो ना पिला खोजी किछि बाहर करबनी पिला केवल नूतन ज्ञान टाकू शिखिबो केठू ना सही एनगेज रो आमे जो ताको पढाइतिबा बा जाऊ ताको एनगेज टोटल क्लासरूम टाकू एनगेजमेंट नियोजन। तो पिला को आमे कोन कले क्लासरूम रे बा शिक्षण अनुभूति रे एनगेज कर देले शिक्षण ताको आमे दउचे शिक्षा दउचे बा ताको जो लर्निंग दिया होची से काम भितर ताको आमे एक्टिविटी दउचे से भितर ताको एनगेज कले किंतु पिला से एक्टिविटी रो तार जो अतीत रे थिला जहा शिखितला वर्तमान कोन शिखिला माने अतीत रे शिखितला वर्तमान खुजिला माने कोन कला ना वर्तमान रे कहजिबो जेटा कि एक्सप्लोर टाको आविष्कार से वर्तमान कोनटा जानिला। तो एई भलिया हेई कि से कोन करिवो ना सेठी एक्सप्लोर करिवो तार वर्तमान लो नूतन अनुभूति आउ जो रहिला नूतन प्रक्रिया नूतन धारणा को से जानिबो एवं से जो जानिबार प्रक्रियाटा कहा जाए अन्वेषण। नूतन धारणा नूतन प्रक्रिया नूतन कौशल को शिखिबार पद्धति कहा जाए अन्वेषण। तो पिला कौन करिवो ना से शिखिबो सेठी किछि शिखिला शिखिकी नुआ ज्ञान किछि आहरण कला सेटा होछि अन्वेषण। किछि जहाँ भी हम परिवेश जहाँ भी परिस्थिति सृष्टि करथिले सही भितरे पिला किछि शिखिकी ता भितर को से एक्सेप्ट कला ता भितर से ऑब्जर्व कला सेटा कहा जाए अन्वेषण। तेणु नूतन धारणा बा नूतन प्रक्रिया बा नूतन कौशल को शिखिबार पद्धति कहा जाए अन्वेषण। नेक्स्ट आमे जिबा E3 कहा जाए एक्सप्लान माने व्याख्याकरण। जो नूतन ज्ञान शिखिला जो नूतन कौशल शिखिला जो नूतन अनुभूति अर्जन कला शिक्षण अनुभूति जो अर्जन कला सब मन के शिक्षण लगेबे कहीं ये शिखुची ताकू कौन करिवो सी एक्सप्लान करिवो बा व्याख्याकरण करिवो ताकू तर्जमा करिवो कहीं एटा हैला केमिति एटा हैला इत्यादि या केमिति होउची ए जो ता विषय तर्जमा करिवो जो नूतन अनुभूति से हासिल करथिबो बा नूतन ज्ञानटा हासिल करथिबो बा नूतन कौशलटा को हासिल करथिबो सेटा केमिति हैला
ତା ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିବ, ତା ବିଷୟରେ ସେ ଭାବିବ, ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ, ତାମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ କରିବ, ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ମେଲେଇବ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ। ସେ ଜାଣିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ୟାର କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ସେ ଯଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସେ ତର୍ଜମା କରେ ତାହେଲେ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍, যেটা ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଛି ତାକୁ ସିଏ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ସିଏ ଖେଳେଇ ଦେବ, ମେଲେଇ ଦେବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ଆମେ ଇଲାବୋରେଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। କ'ଣ ନା ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଓ ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ତାହା କୁହାଯାଏ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଯେଉଁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା, ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା ବା ଧର ସପୋଜ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନୂତନ ପରିବେଶ ଆସିଗଲା, ନୂତନ ନୂଆ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା, ସେହି ସମସ୍ୟାରେ ସିଏ ତାର ଯେଉଁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ଏନଗେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଏନଗେଜ୍ରୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଲା, ସେଇଠୁ କିଛି ଶିଖିଲା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରୁ କ'ଣ ହେଲା ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା যেটা ইলাবোরেট স্টেজ, নূতন প্রবলেমটাକୁ সে କ'ଣ କରିବ ବା ନୂତନ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଅନୁଭୂତି ସେଇ ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲା ତେବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନଟା ହେଉଛି ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ନୂତନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଓ ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ନୂତନ ସମସ୍ୟାରେ ନିଜର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶିଖିଲେ ଧାରଣା ବା ନୂଆ ଅନୁଭୂତିକୁ ତାକୁ ଲଗେଇକି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବା ଇଲାବୋରେଟ୍। ମାନେ ସେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଶିଖିଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଲାବୋରେଟ୍ କଲା, କିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆକୁ ଆଣିକି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିଦେଲା, ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଲାବୋରେଟ୍। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଅତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲାଷ୍ଟ E5 ହେଲା ଇଭାଲୁଏସନ୍। ତ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଇଭାଲୁଏସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ପିଲା ଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ଦକ୍ଷତା କେତେ ଦୂର ହାସଲ ହେଲା। ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଏନଗେଜ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଇଲାବୋରେଟ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବା ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେ କେତେ ଦୂର ତାର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହେଲା ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିଚର କ'ଣ କରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରେ। ତେଣୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଅଲ୍ ମିକ୍ସିଂ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏନଗେଜିଂ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ଇଲାବୋରେଟ୍ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଉଲ୍ଟେଇ କହିଦେଲି, ଖରାପ ଭାବିବେନି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଏନଗେଜ୍କୁ ବି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆସିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରୁ ବି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆସିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ରୁ ବି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆସିବ, ଇଲାବୋରେଟ୍ରୁ ବି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ସିରିଏଲ୍ ତାର। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଥିଲା 5P ମଡେଲ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ଉଜ୍ଜଳ ଉତ୍ଥାନ ଉଭୟ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଏବଂ ଉଭୟ ଟ୍ରେନିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ এই 5P ମଡେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଆମେରିକାର 1980 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ରଟଗର W. ବେବେ, ସିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି 5P ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଟିଚିଂ ଦେବୁ ତେବେ ଆମ ଟିଚିଂ ନିହାତି ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରେ ଭୁଲନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି।